Zelena salata je povrtlarska kultura kratke vegetacije. To je povrće koje se koristi u svježem stanju. Uzgaja se na otvorenom, a na mnogim područjima dominira i plastenička proizvodnja zelene salate. U zimskom periodu ona je jedna od najpopularnijih biljaka za uzgoj, ali često se zbog vremenskih prilika javljaju razna oboljenja. Upravo to je tema današnjeg videa, pa poslušajte koja su to oboljenja i kako ih spriječiti. Ukoliko već niste, zapratite naš kanal gdje imate video savjete o uzgoju salate i mnogih drugih vrsta voća i povrća. Jedno od gljivičnih oboljenja koje može ugroziti proizvodnju je plamenjača, koja se može javiti u svim fazama razvoja salate. Uzročnik ove bolesti je gljivica Bremia lactuca. Patogen se održava u zaraženim biljkama i u biljnim ostacima. Kotiledoni listovi mladih biljaka mogu biti potpuno zahvaćeni i prekriveni ovim gljivicama, zbog čega napadnute biljke brzo propadaju. Na listovima biljaka uočava se svjetlo-zelene do žute pjege. Pjege vremenom poprimaju tamno-crvenu boju. S naličja listova u okviru pjega u uslovima vlažnog vremena nastaje bijeličasta prevlaka koja predstavlja reproduktivne organe gljivice. Upravo uslovi povećane vlage pogoduju razvoju plamenjače. Zbog pojave bolesti smanjena je kvaliteta i prinos biljaka. Drugo oboljenje je bijela trulež salate i izuzetno često oboljenje koje se može javiti u plasteničkoj proizvodnji, ali i na onoj koja se uzgaja na otvorenom. Naročito je opasna kada se javi na sjemenskom usjevu. Dvije su vrste gljivica koje ga izazivaju, Sclerotinia sclerotiorum i Sclerotinia minor. Prva se javlja na velikom broju biljnih vrsta i česta je u povrtnjacima ili parcelama gdje se uzgaja povrće. A druga se javlja samo na salati, radiču, karfiolu, paprici, bosiljku i mahunarkama. Njihovom razvoju pogoduje vlažno okruženje i niže temperature. Takvu situaciju imamo u plastenicima gdje nema zaštite od kapanja. A na otvorenom je oboljenje često kada je proljeće kišovito. Razvoju i širenju pogoduje odsustvo ili slaba ventilacija, odnosno provjetravanje. Lišće salate koje leži na mokroj zemlji će lakše da se zarazi. U oba slučaja simptomi su gotovo identični. Obe gljivice izazivaju uvenuće listova salate. Zaraza se prvo primjećuje na onim listovima koji leže na zemlji ili oko korijenovog vrata. Zaraženo tkivo zatim mijenja boju, postaje smeđe i mekano, a zaraza se širi od vanjskih listova i zahvata cijelu biljku koja propada. Glavice se lako odvajaju od korijena, a biljke imaju karakterističan miris truleži. Na donjoj strani oboljelih listova formira se bijeličasta micelija, a kasnije su vidljive sklerocije koje gljiva formira. Gljivica Sclerotinia sclerotiorum ostvaruje infekciju i na vršnim listovima, jer vjetar raznosi njene spore. Još jedna bolest koja je česta kod salate jeste siva trulež. Gljivica Botrytis cinerea, uzročnik sive truleži, izaziva značajne štete na velikom broju uzgajanih biljaka u voćarskoj, vinogradarskoj i povrtlarskoj proizvodnji. Redovno se javlja u proizvodnji salate u zatvorenom prostoru u svim fazama razvoja biljaka, od presadnica do krajnjeg proizvoda.
Za razvoj ove bolesti odgovara visoka vlažnost zraka, te je provjetravanje plastenika od velikog značaja kako bi se smanjila vlažnost. Prvi simptomi manifestiraju se u vidu vodanastih pjega u osnovi lista. Pjege postaju klorotične i prekrivene sivim micelijama gljivice. Infekcija se obično ostvaruje na mjestima oštećenja lista. A jako zaražene biljke nastanjuju saprofitne bakterije te se unutrašnji listovi pretvaraju u neku suzastu masu. Gljivica se održava u zemljištu i u zaraženim biljnim ostacima. Kako bi suzbili bilo kakva oboljenja, preventivne mjere su veoma važne. Usjevu treba osigurati dobru ventilaciju i izloženost suncu. U plastenicima je potrebno spriječiti preveliku vlažnost koja je rezultat kapanja. Redovno uklanjanje korovskih biljaka je vrlo važno jer one povećavaju vlažnost i onemogućavaju brzo sušenje površine biljaka, ali i zemljišta. Salatu treba uzgajati na dobro dreniranom zemljištu ili pak u uzdignutim gredicama. A dobro je i malčirati površinu oko salate kako bi spriječili polijeganje listova na vlažnu zemlju. Također izbjegavajte zalijevanje koje obilno kvasi biljke. Vrlo je važno i da se poštuje plodored. Na parcelama gdje se gljivice pojave, sljedeće 3 do 4 godine uzgajajte žitarice ili neke druge kulture koje ne mogu biti inficirane i koje će doprinijeti smanjenju populacije gljivica. Također važno je i uklanjati biljne ostatke jer parazitna gljivica prezimljava u zaraženim ostacima. Plastenike je potrebno dezinficirati poslije iznošenja zaraženih biljaka. Ukoliko se odlučite za primjenu nekog od fungicida, odaberite preparate koji imaju veoma kratku karencu. Oni se nanose u osnovu mladih biljaka, ali postoje i prirodni načini suzbijanja ovog oboljenja. Redovno dodavanje komposta smanjuje pojavu oboljenja iz zemljišta. Obim preživljavanja ove gljivice se može spriječiti i dodavanjem stajnjaka koji predstavlja mješavinu slame đubriva od životinja. Zemljište na kojem je bio zaražen usjev potrebno je obraditi na dubinu od 25 cm kako bi se smanjio potencijal uzročnika. A kada govorimo o samoj zaštiti salate, onda krećemo sa zaštitom još u proizvodnji rasada. Tek iznikle biljke su vrlo osjetljive na bolesti. Kada je sadnja obavljena u tlu, poželjno je obaviti tretiranje preparatom Previkur, zalijevanjem mladih biljaka. Dodajte 30 ml pripravka u 10 litara vode. Kada se salata rasađuje na stalno mjesto, ukoliko koristite staru crnu foliju, obavezno je dezinficirajte. Ono što također može biti mjera zaštite stvaranja i širenja ovih oboljenja je uklanjanje vanjskih listova salate koji dodiruju tlo te samim tim su izloženi zarazi. Potrebno je ukloniti te sve listove koji su u blizini tla kako bi spriječili njihovo truljenje jer su izloženi vlazi. Ukoliko salatu uzgajate za vlastite potrebe, na taj način možete i da ju berete, tako što ćete po potrebi koristiti samo listove koji su izvana, a ostatak glavice ostavite da se dalje razvija. Ukoliko želite da salata bude zdrava i kvalitetna, pripremite dobro tlo prije sadnje ili sjetve. Na taj način će salata imati dovoljno hranjivih elemenata kako bi bila otpornija. Obavezno zalijevanje vršite samo oko biljaka po tlu, nikako nemojte močiti listove salate.
O temi uzgoja salate, sjetvi, sadnji, razmaku između biljaka imate poseban video, pa razgledajte malo po našem kanalu i upoznajte se sa raznovrsnim temama. Vrlo je važno da je razmak između biljaka odgovarajući za tu sortu, da imaju dovoljno sunca i prozračnosti kako bi se izbjeglo stvaranje vlažnih uslova koji pogoduju razvoju bolesti.